डभोई की एक खबर है जहां के व्यापारियों में इस वक्त डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि नगर पालिका की ओर से जगह जगह से अवैध अतिक्रमण दूर करवाए जा रहे हैं। दरअसल डभोई में छोटी गलियां है, जब ठेले धारक और दुकान धारक अवैध अतिक्रमण कर देते हैं तो गलियां जो है वो और ज्यादा छोटी हो जाती है और ट्रैफिक की समस्या उठ खड़ी होती है, जिसके मद्देनजर डभोई नगर पालिका की अतिक्रमण शाखा हरकत में है और जगह जगह से अवैध अतिक्रमण दूर करवा रही है। 20 जितने ठेले और वाहनों को इस वक्त हटवाया गया है और भी जगह से अवैध अतिक्रमण दूर करवाए जा रहे हैं। खासकर डभोई के बाजारों में अवैध अतिक्रमण किए गए हैं, जिसे दूर करवाने की कामगिरी जारी है, लेकिन नगर पालिका की इस कामगिरी के मद्देनजर वहां के व्यापारी डरे हुए हैं। आज रोज डभोई नगर पालिका द्वारा દમણ શાખાની ડભોઈના મત વિસ્તારોની અંદર વિવિધ વિસ્તારોમાં નાગરિકો દ્વારા લારી ગલ્લાવાળા દ્વારા અને દુકાનદારો દ્વારા જે ટ્રાફિકને અડચણ કરી રહ્યા છે એવા ઇસમોને પકડી અને તેઓ પાસે દંડની વસૂલાત કરેલી છે અને આગળ પણ કીધેલું છે તેમ છતાંય પબ્લિક કે વેપારીઓ જ્યાં ત્યાં રસ્તામાં ઊભા રહીને ધંધા કરતા હોય છે અને ટ્રાફિકને અડચણ કરતા હોય છે એવા કિસ્સાઓને આજે ડ્રાઈવ દ્વારા ડભોઈ હદ વિસ્તારના વિવિધ વિસ્તારોમાં અલગ અલગ ટીમ કરી ડભોઈ નગરપાલિકાની ટીમ દ્વારા આજે આ ડ્રાઈવ કરવામાં આવેલી છે અને અગાઉ પણ આગળ પણ આ જ રીતની ડ્રાઈવ ડભોઈ વિસ્તારમાં કરવામાં આવશે। 20-25 લારી ગલ્લા અમે જપ્ત કરેલા છે અને हमारी कस्टडी में लीधेला है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।